Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Mamiling. So for today's video guys, getting ready na kami para ang sagalian para mag-process guys sa aming requirements. Nag-vlog ko hoy. So ngayon magpa-picture kami 2x2 sa fiancé ko. Then next magpunta doon sa city, municipal dito guys ba, sa Cebu City. Magkuha ng sidula kasi part yun sa requirements. Then next ano ba yun, basta meron ano pala yung kasal guys, hindi pa easy ba, daming requirements. Then mag-schedule sa ano namin seminar. Then after wala pang schedule sa kailan na yung kasal, baka and depende sa ano processing ba sa requirements namin. So nakuha naman kami ng sinumar, yung partner ko rin so far single naman sa kanyang sinumar. Then so ayan, lakad kami, may lakad kami today. Lian gisapot sayo pas buntag. Lian gisapot ta kay sayo pa ka. Ayan, kamusta kayo lahat dyan guys? Wala man di ka gisaba god. Gisapot sayo sa buntag ng isa. Sabag. Ano di ba kung pasabaon? Ayaw. Di ko na dito. Naano ka? Yun sa ko? Hi guys, anak. Sulod na. Maud ako na ko head, ma. Maud ako Sayo sa buntag, sayo. Ano maud ko head, ma? Anong maot man imong head? Ito. Sa kalo-kalo. Okay mo, magikuan butang na oh. Imong jacket. Sapot. They put something there. That. Yeah. What's this? Spike his head, honey. Look this. Sapot. Wala ko nag-hi guys. Let's sing guys. He's one of the top instructors in Colorado. What's that? His name's Hans. Hans? He's an instructor for private clients that have jets flying around. Yeah? Super nice guy. He's one for 7 So, we'll not go now? Because Lian's crying. I don't want to go when he's crying. You gonna be good, Leon? If you don't sorry to me, then I will not go. Sabi mo ko, inati ka, wala spike in the head. No. Fix his head, honey. I did. Every time I fix it, he messes it. It's spiked. Look, it's spiked. Right there. Look. It's spiked. Okay, leave it. Leave it right there. Oh, like that. Now, it's cooking now. Good. Look guapo. Sapunin mo. Nakuhin na po. Nitindog na lagi na imong hair. Oh, naunsa gud. Ay, paita po ni mag-ulitaw na ning bata. Eh, magusudyo ka ng kalinis ang buhok. Taras ko na. Sa magbehave ka dili. Nalupad na bird na. Magbehave ka dili. Layo ben ana. Sige, muli balik ko. Hindi ko mulakaw. Magbehave ka dili. Si Brad ma. The one si Brad. The one. Honey, I don't want to go. When? I don't want to go, honey. I'll go back. Mami, nabayo ulit oh. Hoy. Naangan. You gonna be good? Good. Naaman Magbehave ka dili. Brad. Sorry ka na ako dili. Naman ka. Sorry man ko. Ari ko mo, ano to? Sorry man ko ba? Mag-sorry ka dili. Sorry. Saan pag-istorya? Sorry ma. Hug, mami. Good, mom. Naman ka. Magbehave na ka dili. Nawala man spiky. Oh, ayaw laptin yung buhok ko na spiky rin buhok. Wala man butang dyan. Ganun mo ba nagbutangan ni mo? Palitan natin kag gel. Naman ka. Paita po rin patay anak sa puton, oy. Nabilin. Sa puton na anak. Sa puton. Dito kami magpa-picture guys. Yeah, magpa 2x2. Batang gisapot. Say something.
Yeah. Batang sa putuan. Wow. Patindugol kang bro? Like this? Right to here. Yes, you want like this. Stick a stick. Same daddy. Like that. Same daddy, same daddy, same daddy, same daddy. Ay, mo na ako. Daddy. Ayun. Sige, Jackie. Ayaw ko, matulog ko. No. Sabon. Dami. Matulog ako. Matulog ko ma. Everyone. Magpa-picture kami. Matulog ko ma. Picture ko kaya? Ako na. Daddy. Daddy, help also like. Ayaw open mami. Ayaw open lukod. Ayaw open lukod ha. Okay. Nakita mo. Sige na, okay na. Ako sa una. Ako sa una na. Ako sa una. Si daddy mag-go. Magpapamili picture punta. Oh my God. Same mag-go. Ako sa una yan. Dahil sunod ka. Please. I was hiding. Chica, chica. Let me see a spike here. Rihan. What is it? I'm watching you. I'm watching you. Okay. Hawa na na. Sana. Asa mo size Tubay mo? to. Hawa sana. Okay. 1, 2, 3. Ay, ito. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Para sa kasal. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3. Agoy ang Lian. Dali na picture naman ka? Sige, Lian. Smile, Lian. Dito na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bugoy. Snack mo na si Lian tot. Itong no, kay ka na? Ginaginaw daw siya guys. Kaya siya nag-ano, jacket. Tara nga miya po. Ice cream? Salad? You want some, honey? Try, honey. Mahulog. Para kami sidula. Do you need anything from you? What? Do you need anything from you? No, I think from you only. Really? Or maybe you will ask my ID. We'll see. Lian, di na sakit imong tiid? Nag-change yung lang shoes na, guys, kaya sakit daw yung tiid. Nice? You like it? Sit down here, sit down. Para kami sidula. Second floor here. So cold. Huwag na kay mami. Grabe. No, no. Cold. I'm cold, mami na. Mami's cold. Hama. Buti si Leia naka-jacket. Wala. Kain tayo ng corn. Sweet corn. Yellow corn. Yan guys, kailangan naming babalik doon. Kasi kailangan kong kumuha muna ng barangay, yung residency guys ba? Certificate of residency. Dito sa apas 6 months. And after, kailangan naming bumalik doon para mag-apply.
Hirap pala mag-apply na guys. Requirements, learning requirements. Bati yan. Yummy? You like? How about it? Yeah. Hugaw-hugaw. I love eating so much. Uy! Talo na. Yan. Oh, your verb is so traffic. Sobrang init. Pumatching ka na ko. Gawag ko po eh. Nagkatay daw niya ha? Nagkatay daw. Ayun punta. Wow, orange. Do, at lihat. What's your face so dirty ah? Also, you're so yan. So gross. Kain mo na si Lian kasi gutom, galing. Oh, it's so hot. Hindi ko na init na oh. Okay. Gutom na daw siya. Like? I like this rice better. Dekat, I don't like. Awak. Fish. Try it. No. Hi guys, finally. Nah, balik naman kami. When we will come back there, honey? Tuesday. So Tuesday kami magbalik doon sa registrar office. Then, yan, nakuha na ako ng certification guys. Taga dito na ako sa Cebu. Certification. Residency guys ba? Taga dito na talaga ako. Hello. Makakita ka? Nakakapagod. Then, nakuha na kami ng sidula. Then, nakapag, ano na kami ID 2x2.
picture. Let's move together. This one is mine. Nakapagod. Sa lang. Balik ko naman yun. Mana lang, kunting kimbot na lang. Babalik kami doon sa sa register office para magpa-schedule na sa aming seminar. Pre-counseling. Then, after waiting for 10 days, business, 10 business days, so, ayan na, after, ano na rin kami na schedule sa aming kasal. Then, alam ko na si mama. Kasi si mama lang siguro makapunta dito, guys. Ayaw ko na si papa kasi ayaw ko na complicated ba. Alam niyo na, may si mama, may bago na rin. May bago na, una na si papa na may bagong asawa. Then, si mama, meron naman siyang boyfriend. So, ayaw ko nang kasi okay lang si mama. Then, kung sino ang sa kapatid ko na makapunta dito, then, okay. Kung wala, nandito naman sa Ate Faith, then, yan lang. Then, tired din sa fiancé ko na baka yung kapatid niya makapunta lang dito kasi yung mama niya is sobrang tanda na. Malapit na mag-90. So, parang hindi na magkapag-travel-travel ba. So, ayan lang. Simple yung kasal, guys. Ayaw ko na yung bunga-bunga eh. Ano lang yung sa pera. Kaya yung tipid na yung civil wedding na kami. Tapos ang wedding din, kain-kain konti. Then, yun, tapos na. Kasalas maniling. Yan ang mahalaga. Then, magpakasal na ulit yung bunga-bunga pag na. In the future. Doon sa Mindanao. So, dito hindi na. Para makaano naman yung iba kong kapatid doon ba. Pero, sa ngayon is yun lang simple. Civil wedding. Mahalaga. Kasal ako. Kasama si Lian. Happy life. Happy wife. Naantok si Mamiling at nakapagod. Pinakayo kasi yung travel-travel ba? Mag-taxi. Subang yung amoy. What's that? So, yun na guys. Yun lang yung update. Yeah. Yun lang yung update. Chika-chika konti. Yan. Ano muna ako, pahinga muna kasi pagod. And thanks for watching. God bless you all. Bye-bye sa Adrian. Come here din. Bye-bye. Wala ka nagmaoy. Mahulog akong cellphone. Wala ka nagmaoy, no? Dahil naka. Come here. Bye-bye sa. Bye-bye. Flying kiss. Tara nga. God bless you all. Bye guys. Thanks for watching.